হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের রাজস্থান ভ্রমণের চতুর্থ পর্ব শুরু করতে চলেছি। আগের ভিডিওতে আমরা উদয়পুরের লোকাল সাইট সিন দেখিয়েছিলাম, আর আজকের ভিডিওতে দেখাবো চিতোরগড়। এটি রাজস্থান রাজ্যের একটি শহর। চিতোরগড় দুর্গ ভারত ও এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম জীবন্ত দুর্গ। তো চলুন সেই চিতোরই আজ আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো। ভিডিও শুরু করার আগে প্রতিদিনের মতন আবারও বলছি, আমাদের পরিবারে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল, আর একটা লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন। এবারে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকের আমাদের প্রথম পয়েন্ট ছিল চিতোরগড় দুর্গ, এবং চিতোরগড় দুর্গ ঘোরার জন্য আমরা একজন গাইডের হেল্প নিয়েছিলাম। তো চলুন সেই দুর্গটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই এবং গাইডের মুখ থেকে কিছু কথা আপনারা শুনে নিন। সেই সঙ্গে আপনাদের এটাও জানিয়ে রাখি, আপনাদের চিতোর ঘুরতে অটো বুক করতে হবে। অটোতে 6% থেকে 8% যাবে। পার অটো 2000 টাকা করে নেবে। পুরো চিতোরটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেবে। ওরা একটু বেশি করে টাকা চাইবে, কিন্তু আপনারা বার্গেনিং করে নেবেন। আর এইখানের এন্ট্রি ফিস 50 টাকা করে নেয়। আপনাদের পুরো চিতোর ঘুরতে মোটামুটি 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় লাগবে, তাই আপনারা এখানে সকাল সকাল চলে আসবেন। किले को 7th सेंचुरी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने बनवाया पहली बार। चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, इसीलिए किले का नाम रखा गया चित्रकूट करके। उसके बाद इस फोर्ट के अंदर 54 राजाओं ने रूल किया। अपने अपने टाइम में जो राजा या रानी रूल करते गए, उन्होंने कोई ना कोई चीज का निर्माण करवाया, जो चीज आज हम लोग पॉइंट के आगे देखेंगे। अभी जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, इस फोर्ट का रॉयल पैलेस है, हम लोग इसे कुंभा पैलेस कहते हैं। इस फोर्ट में राज करने वाले जो भी राजा या रानी वगैरह हुआ करते थे, वो सभी इसी पैलेस के अंदर रहा करते थे। तो 27 टाइम मुगलों ने इस फोर्ट में अटैक्स जो किए, उनमें सबसे ज्यादा इसी पैलेस को डिस्ट्रॉयड किया गया। तो प्रेजेंट टाइम में फोर्ट का सबसे डैमेज और डिस्ट्रॉयड पार्ट है, तो गवर्नमेंट के थ्रू नाइट में लाइट एंड साउंड शो होता है। ठीक है, कुंभा पैलेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि 54 राजाओं ने, जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर राणा कुंभा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर रानी पद्मावती के लिए जब फोर्ट में अटैक किया, जब रानी पद्मावती उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, उस गुस्से में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे किले को तोड़ा, डिस्ट्रॉयड किया। अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉयड किया, उसके बाद महाराणा कुंभा ने इस किले को फेयर किया। तो इस किले का जो मैक्सिमम रिनोवेशन था, वो महाराणा कुंभा ने करवाया। इसीलिए इस पैलेस को हम लोग कुंभा पैलेस कहते हैं। ठीक है, ये जिस प्लेस में हम लोग खड़े हुए हैं, ये उस टाइम का मीटिंग एरिया बोल सकते हैं आप इसको। किसी भी विशेष प्रकार की चर्चा वगैरह होती थी, वो इस प्लेस में होती थी। राजा के साथ 2-3 उनके जो मेन आदमी थे, वो यहाँ ऊपर साथ में बैठा करते थे, और बाकी लोकल पब्लिक यहाँ खड़े थे। पहले राजपूत राजा लोग सूर्यवंशी थे। उनमें सिस्टम जैन लोगों जैसा था कि शाम को 6 बजे के बाद वो लोग पानी नहीं पीते थे। अगले दिन सूरज को देख के अपना ये सीधा वहाँ निकलता है। जौहर के लिए भी रानी इसी गुफा में से आगे गई। अभी तो सरकार गवर्नमेंट ने बंद कर दी, इसके अंदर पत्थर वत्थर डाल के। हाँ, ये आगे गौमुख कुंड पे जाता है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से आगे गौमुख कुंड का। तो रोज अपने सांस के साथ यहाँ से आगे नहाने जाते थे। ये रूटीन था उनका डेली का। এইখানে শুরু হয়েছে जनाना प्लेस है, জানানা প্লেস लेडीज लोगों के लिए। তো এটা তো একটা রেলি ফাউন্ডেশন 5 কাপ তো আস্তে আস্তে ये देखिए, ये है ना, ये जेंट्स लोगों के लिए। लेडीज लोगों वाला जगह ये बताया मैंने आपको, ये वाला जो पूरा जगह है, ये जेंट्स लोगों के लिए है। और इसके पीछे वो जो 3 कमरे खड़े हुए ना, 3 फ्लोर वाला, ये मीराबाई का पैलेस है ना। ये वाला जेंट्स लोगों के लिए। अभी आप लोग जहाँ पे भी देखेंगे ना, हर जगह इतनी 4 दीवारें बनी हुई है सारी जगह। तो ये क्या है कि सब जगह एक एक करके सारे कमरे होने के लिए मिल रहा है। उसने क्या है कि अपना प्रॉफिट देख के जोधा भाई की शादी अकबर के साथ कर दी। इसलिए आज भी मेवाड़ की सब लेडीज ने, कुछ लेडीज है नागौर डिस्ट्रिक्ट मेड़ता सिटी कुड़की गांव के अंदर। मीरा बचपन से सब कुछ भगवान कृष्ण को मानती थी। 16 साल की एज में उनकी शादी हुई भोजराज से। उदय सिंह जी जो थे ना महाराणा प्रताप के। সেই সময় রাজপুত রাজারা এই দুর্গটি ইন্টারলকিং সিস্টেমে বানিয়েছিলেন। এই দুর্গে মহিলাদের জন্য এবং পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা করে থাকবার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও আপনারা এখানে মীরাবাইয়ের প্রাসাদ এবং যোধাবাইয়ের প্রাসাদও দেখতে পাবেন। আর এই কুম্ভ প্যালেসের ছাদ থেকে, মানে ওপর থেকে পুরো চিতোর শহরটাকে আপনারা প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন। এবারে আমরা চলে এসেছি মীরাবাই মন্দিরের ঠিক সামনে। চলুন আমাদের গাইডের মুখ থেকে কিছু কথা আপনারা শুনে নিন। मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। पहले राजस्थान के अंदर सती प्रथा थी। सती प्रथा जानते ना? मीरा के पति थे भोजराज। शादी के 5 से 6 साल बाद इनकी किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई।
इनकी मृत्यु होने के बाद इनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, मीराबाई के देवर। उन्होंने किले की राजगद्दी को संभाला। उन्होंने मीरा से कहा कि भाई आपके पति की मृत्यु हो चुकी है तो आपको सती होना पड़ेगा, पर मीरा ने सती होने से मना कर दिया क्योंकि बचपन से अपना सब कुछ भगवान कृष्ण को माना करती थी। मीराबाई के देवर ने काफी परेशान किया गया, कोई मीराबाई नहीं माने। मीराबाई को 2 बार जान से मारने का प्रयास किया गया। पहली बार खीर के अंदर जहर दिया जो अमृत में बदल गया, दूसरी बार फूलों की टोकरी के अंदर काला सांप दिया, चमत्कार से गले की माला में बदल गया इसी मंदिर में। फिर मीराबाई यहाँ से परेशान हो गए तो इस मंदिर के अंदर जो असली भगवान कृष्ण का मूर्ति स्थापित था उसे अपने हाथों में उठाया और 4 धाम की यात्रा करते हुए यहाँ से गए गुजरात द्वारकाधीश। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा को जाते हुए सभी ने देखा और बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। मतलब इस मंदिर के अंदर गए, उस मूर्ति को स्थापित किया, मूर्ति 2 से 3 पार्टीशन में डिवाइड हुआ और उसी मूर्ति के अंदर मीरा समा गई, यानी लीन हो गई। आज तक भारत के अंदर 2 महिलाएं ऐसी रही हैं जिनका जब जन्म हुआ तो बॉडी देखी गई और मृत्यु के टाइम पे बॉडी नहीं मिली। एक तो सीता माता जो धरती में समाये थे, एक मीराबाई जो मूर्ति में समाये थे। लोग ऐसा कहते हैं ये दोनों लेडीज मरी नहीं है, अमर है, जो कभी नहीं मर सकती। चित्तौड़गढ़ का जो रियल मूर्ति है वो आज भी गुजरात द्वारकाधीश में पड़ा हुआ है। आज आप इस मंदिर के अंदर मीरा का और भगवान कृष्ण का जो स्टेचू देखेंगे ये 2002 के अंदर गवर्नमेंट ने बना दिया। इसी मंदिर के सामने ये जो छतरी बना हुआ है ये मीराबाई के गुरु थे रविदास जी करके, रैदास है ना, जो जूते सिलने के मोची थे ये। इन्होंने प्रॉपर तरीके से भगवान कृष्ण का भक्ति करना सिखाया मीरा को। मीरा के गुरु के चरण पादुका है यहाँ पे। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से पहले गुरु के चरण पादुका की पूजा किया। ठीक है, ये हो गया मीरा मंदिर। सामने देखेंगे पूरे किले के अंदर टोटल सारे मंदिर मिला के लगभग 113 मंदिर है। 113 जो मंदिर है उन सभी मंदिरों के अंदर सबसे बड़ा मंदिर आपके सामने है। इस मंदिर का अगर हम लोग চিতোরগড় হলো সেই স্থান যেখানে মীরাবাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি একজন রাজপুত রাজকন্যা ছিলেন এবং একজন কবি ও সাধক হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। রাজকন্যা তার বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে ভগবান কৃষ্ণের উপাসনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই মন্দিরটি রাজস্থানে আসলে অবশ্যই ভ্রমণ করা উচিত। মন্দিরের শিল্পকর্ম বিপুল পরিমাণে পর্যটককে আকর্ষণ করে। মন্দিরটি ইন্দো আর্য স্থাপত্য শৈলীর প্রতিফলন ঘটায়, যা সেই সময়ে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল এবং এখনো আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ। মীরাবাই মন্দির এবং কুম্ভ শ্যাম মন্দির উভয়ই একই মাটিতে নির্মিত। এইবারে আমরা চলে এসেছি সমাধীশ্বর শিব মন্দিরের সামনে এবং গোমুখ জলাধারের ঠিক সামনে। এখানেই আমাদের গাইড দেখুন কি সুন্দরভাবে পুরোটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। চলুন আপনারাও আমাদের সেই গাইডের মুখ থেকে কিছুটা শুনে নিন। इसके बाद देखेंगे राजस्थान में पहले जो लेडीज लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनते थे, बाजूबंद वगैरह कमर में पहनने का, ये सारा उसका आर्किटेक्ट। इसके ऊपर देखेंगे डांस करती हुई अप्सराएं हैं जो हर आदमी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एजेंटा लोरा का एक मंदिर है, उसका सेम आर्किटेक्ट ब्लैक कलर का शिवलिंग था। 1303 वाले बैटल में जब डैमेज किया गया अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू, महाराणा मोकल ने महाराणा कुंभा के लिए इस मंदिर को बनवाया। उन्होंने क्या किया, एक 9 फीट का स्टोन है अंदर। पोषण करने वाला तो नॉर्मल चेहरा है, तीसरा मृत्यु देने वाला तो उसका जो चेहरा वो रोते है। ठीक है, मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर जाके जो मूर्ति देखेंगे आप लोग, उसकी लेंथ 9 फीट की है, 9 फीट की। मंदिर के अंदर जाके आप लोगों को खाली इतना सपोज करना है कि महाराणा कुंभा की हाइट कितनी होगी, जो बैठ के अपने हाथों से 9 फीट की मूर्ति के तिलक निकाला करते थे। उसमें सबसे छोटी हाइट थी महाराणा प्रताप की 7.5, 7.5 फुट की। ये सारे उनसे लंबे थे। कहते हैं गौमुख का मतलब क्या होता है, नीचे एक दीवार के अंदर पत्थर का गाय का फेस है, गाय के फेस से नेचुरल वाटर निकलता है, गिरता है शिवलिंग के ऊपर। गौमुख मतलब गाय का चेहरा, गाय के चेहरे से पानी गिरता है, इसीलिए हम लोग उसको गौमुख कुंड कहते हैं। पूरे किले के अंदर ऐसे 84 टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स 84 सारे ऐसे हैं जिनमें बारिश का पानी है, बट ये जो है ये नेचुरल है। पानी गिर रहा है, कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं, और पानी जो है ये कभी बंद नहीं होता है।
और ऐसा भी नहीं है कि बारिश का समय आए तो पानी ज्यादा निकलेगा तो शिवलिंग से आगे चला जाएगा, कि गर्मी में शिवलिंग से पीछे आ जाएगा। एक ही स्पीड में पानी गिरता है। तो ये नेचुरलिटी है, कोई पता नहीं लगा सका आज दिन तक कि पानी आ कहाँ से रहा है ना। ये मंदिर है, ये गौमुख कुंड है, यहाँ से नीचे किसी को नहीं जाना है, ऊपर से ही गौमुख कुंड देखना है यहाँ से, है ना। मंदिर देखेंगे, गौमुख कुंड देखेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, फिर चलते समय वापस और फोटोग्राफी करके उठोगे। तो पहले आप सभी लोग यहाँ से शूज रिमूव करके इस मंदिर को देखिए, ठीक है। সমাধেশ্বর টেম্পল, এটি সেই মন্দির যেখানে রানী পদ্মাবতী প্রতিদিন স্নান সেরে পুজো দিতে আসতেন তার শাশুড়ি মায়ের সাথে, এবং এই মন্দিরে পুজো দিয়েই হাজার হাজার নারীরা জহরব্রত করেছিলেন ও আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রাজা রতন সিংহ শোনা যায় প্রতিদিন এই মন্দিরে পূজা দিয়ে তারপরে রাজকার্যে বসতেন এবং নিজের হাতে মহাদেবের কপালে তিলক দিতেন। এখানে শিবের মূর্তিতে 3টি মাথা রয়েছে। 3টি মুখের প্রত্যেকটি মুখের ভাব আলাদা আলাদা অর্থ প্রকাশ করে। প্রথমটিতে সদা হাস্যকর ও ঘুমন্ত অর্থাৎ জন্মের সময়কে নির্দেশ করে, এবং দ্বিতীয়টি জাগ্রত ও সুন্দর অর্থাৎ যৌবনকালকে নির্দেশ করে, এবং সবশেষে তৃতীয় মুখটি ঘুমন্ত ও বিকৃত অর্থাৎ মৃত্যুকে নিশ্চিত করে। জীবনের 3টি ধাপকেই এই মূর্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এবারে আমরা চলে এসেছি গোমুখ জলাধারের ঠিক সামনে। এটি দুর্গের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই জলাধারটি একটি পবিত্র তাৎপর্য বহন করে। এটি একটি গরুর মুখ আকৃতির কাঠামোর সাহায্যে পূর্ণ করা হয়েছে, যেখান থেকে জল প্রবাহিত হয়। গল্পকথা অনুসারে রানী পদ্মাবতী তার শাশুড়ির সাথে চিতোরের প্রাসাদ থেকে সুড়ঙ্গ পথে প্রায় 1 কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে প্রতিদিন সকালে এখানে স্নান সেরে মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপরে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। চিতোরগড় দুর্গের এই স্থান জহর স্থান নামে পরিচিত। আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের মাতৃভূমি আর নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করার জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করাকে জহরব্রত বলে। মেবারের 1000-এরও বেশি বীরাঙ্গনা নিজের সতীত্ব রক্ষা করার জন্য 3বার জহর এই স্থানেই করেছিলেন এবং নিজের কুল এবং গৌরবের সম্মান রক্ষা করিয়েছিলেন। এখানে আগে প্রচুর গর্ত ছিল, যে গর্তটা এখন ভরাট করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে পর্যটকদের জন্য কোনো অসুবিধা না হয়। সেজন্য এখন এখানে ভরাট করে একটা মাঠ আকারে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানকার গর্তটি যেখানে জহর করা হতো সেটা প্রায় 80 ফুট গভীর গর্ত ছিল, যেখানে অগ্নিকুণ্ড জেলে তবেই সেখানে জহর করা হতো। সেই সময়কার বীরাঙ্গনারা গোমুখ জলাধারে স্নান করে মন্দিরে পুজো সেরে তবে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেন। প্রথম জহর হয়েছিল 1303 খ্রিস্টাব্দে 17ই আগস্ট শনিবার। রানী পদ্মিনীর নেতৃত্বে 1000-এরও বেশি নারী জহরব্রত করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজির কাছে যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় রতন সিংকে বন্দী বানানো হয়েছিল এবং তারপরই রানী পদ্মিনী জহর করার সিদ্ধান্ত নেন, এবং দ্বিতীয় জহর হয় 232 বছর পরে 1535 সালে, এবং তৃতীয় জহর হয় তার 33 বছর পরে 1568 সালে। নারীদের সতীত্ব এবং কুলের মর্যাদা বজায় রাখার দরুন এরকম উদাহরণ সারা বিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এবারে আমরা চলে এসেছিলাম বিজয় স্তম্ভের ঠিক সামনে। মোহাম্মদ খিলজির বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতীক হিসাবে মহারানা কুম্ভ এই টাওয়ারটি তৈরি করিয়েছিলেন। চিতোরগড় দুর্গে অবস্থিত এই স্মৃতিস্তম্ভটিতে হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য আছে। এটি দেখতে অনেকটা মহাদেবের ডুগডুগির মতো বা ডমরুর মতন, ওপরের দিক চওড়া, নিচে চওড়া, মাঝখানে সরু। অনেকের মতে রাজপুর রাজারা শিব ভক্ত ছিলেন বলে এই রকম ভাবে স্তম্ভটি বানিয়েছিলেন। এর ওপরে উঠলে সমগ্র চিতোর দুর্গটি সুন্দরভাবে দেখা যায়। তবে করোনার পরবর্তী সময় থেকে এই স্তম্ভের ওপরে ওঠা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিজয় স্তম্ভটির উচ্চতা প্রায় 120 ফুট। আপনারা চিতোরের যত ছবি দেখতে পাবেন, যত বই বিক্রি হবে সেসব দেখতে পাবেন, সব বইয়ের প্রথম পেজে এই বিজয় স্তম্ভের ছবিটা থাকে। এর ওপর থেকে আপনাদের পুরো শহর দেখা যায়, চিতোর শহর। আর এখানে রাজার সময় 4 জন সৈনিক ওপরে রাখা থাকা হতো, তারা সবসময় চিতোরের দুর্গটাকে লক্ষ্য রাখতেন। চিতোরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলির মধ্যে একটি হলো কালিকা মাতা টেম্পল। পদ্মিনী প্রাসাদের বিপরীতে অবস্থিত মন্দিরটি হলো কালিকা মাতার মন্দির। মন্দিরটি মূলত সূর্যদেবের মন্দির ছিল, যা 8ম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। আলাউদ্দিন খলজির আক্রমণের পরে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালে নতুনভাবে মন্দিরটিকে বানানো হয়। দেবী কালীকে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটি প্রতিহার যুগের
মন্দিরটি সকাল 6টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে কোনো রকম প্রবেশ মূল্য নেই এবং এখানে ভিডিও করাও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। তাই যতটুকুনি পারলাম সেটুকুনি আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এবারে আমাদের গন্তব্য ছিল পদ্মিনী প্যালেস বা পদ্মাবতী প্রাসাদ। এই প্রাসাদ হলো সেই প্রাসাদ যেখানে রানী পদ্মাবতী মেওয়ারের শাসক রতন সিংহের সাথে বাস করতেন। এটি চিত্তরগড় দুর্গের দক্ষিণে অবস্থিত। এটি একটি সাদা রঙের 3তলা প্রাসাদ যা জল দ্বারা ঘেরা। কথিত আছে আলাউদ্দিন খলজি এখানে রানী পদ্মিনীর সৌন্দর্যের আভাস পেয়েছিলেন। এই প্যালেসটি সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানেই পদ্মাবতী সিনেমার শুটিং হয়েছিল, যার এখানে একটা শীষ মহল আছে যার চারিদিকের দেওয়াল আয়না দ্বারা ঘেরা এবং রাজা রানীদের অনেক ছবিও ছিল। সিনেমায় দেখানো হয়েছিল যে আলাউদ্দিন খলজি পদ্মাবতীর মুখ দেখতে চাওয়ায় এখান থেকেই তা দেখানো হয়েছিল প্রতিবিম্বের মাধ্যমে, কিন্তু মেবারের রাজপুতরা এটা মেনে নেননি। তারা খুবই সংরক্ষিত ছিলেন, যেখানে রানী পদ্মাবতী পালকি ছাড়া বাইরে বেরোতেন না এবং রোজ সুড়ঙ্গ পথে পায়ে হেঁটে স্নান করতে যেতেন যাতে অন্য কোনো পুরুষ তার চেহারা দেখতে না পারে এবং নিজের সতীত্ব বজায় রাখতে আগুনে ঝাঁপ দেন। তিনি কিভাবে মুসলিম রাজাকে নিজের চেহারা দেখাতে পারেন এটা নিয়ে বিতর্কে ক্ষোভে রাগী জনতা শীষমহলের ভেতরের দেয়ালের প্রত্যেকটি কাঁচ ভেঙে দেন এবং সারা রাজস্থানে সিনেমার শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। সামনেই আপনারা যে 3তলা প্যালেসটি দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে রানী পদ্মাবতী রতন সিংহের সাথে গরমকালের 3 মাস সময় কাটাতেন এবং এই প্রাসাদটি চারিদিক জল দ্বারা ঘেরা। নৌকো করে এই প্রাসাদটিতে পৌঁছানো হতো। আমাদের রাজস্থান ভ্রমণের 4র্থ পর্ব এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো ভিডিওটা আপনাদের সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, আর ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক ও শেয়ার করে দেবেন যাতে করে আরো অনেকের কাছে আমাদের ভিডিওটা পৌঁছাতে পারে। আর সামনের ছুটিতে যদি রাজস্থান আপনারাও প্ল্যানিং করে থাকেন তাহলে বলবো আমাদের রাজস্থান গল্পের সবকটি পর্ব অবশ্যই দেখে রাখুন, কাজে লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে রাজস্থানের পরবর্তী পর্ব নিয়ে। আজকের মতন টাটা।